रेटिंग हो, आपकी कोई वर्थ हो, तो आपको ये घटिया हरकतें करने की जरूरत ही ना हो। जाहिर है हर ईद पे आप ये तमाशा लगाते हैं और आपका ख्याल है कि आप ही करके तो पान खा के तो निकल जाएंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या होशियारियां चलाकियां करते हैं। आप सारी जिंदगी ना सुहेल अहमद साहब का रुतबा आपको नसीब होना है, ना सुहेल वड़ैच साहब का। और ये जेलसी और कुदूरत निकालने का बड़ा घटिया तरीका है। मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ। हो गए सैयद एजाज, हाँ जी। एजाज सैयद, और दूसरा हो गया उमर चीमा। हाँ। ठीक है, और किसी सहाफी ने क्या कहा? अच्छा मीर साहब किस किस का कहें? एक वो शहबाज गिल है, वो जो आपको पता है अमेरिका में बैठा है कि यूट्यूबर है, यूथिया, उसने बड़ा ठट्ठा उड़ाया और उसने बड़ा खराज तहसीन पेश किया फिजा को कि जी क्या टाइमिंग थी, क्या उसने एम्बेरस किया, तो ये किया तो वो किया। लेकिन जो आप जैसे जो सीनियर सहाफी हैं जिन्हें सुहेल वड़ैच साहब की सहाफती कदर और मंजिलत का पता है, आपने भी उस दिन फोन करके मुझे फोन पे क्या कहा कि यार ये देखो। देखिए उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब, मैं खुद जो है मैं शायद इन दोनों से ज्यादा सीनियर हूँ, एजाज साहब से भी और उमर चीमा साहब से भी। 87-88 में मैं आया हूँ जर्नलिज्म में। हामिद मीर साहब, ये रईस अंसारी साहब, मैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के बहुत से सीनियर सहाफी हैं, ये हमारा एक वो सेशन था। सबसे सीनियर है सुहेल वड़ैच साहब। तो सुहेल वड़ैच साहब का मैं दोबारा ये अर्ज करना चाहूंगा कि डिसएग्रीमेंट उनसे हो सकता है, उनकी जर्नलिज्म से भी हो सकता है, उनके जो पॉलिटिकल सोच से भी हो सकता है, लेकिन ये किसी समझदार और न्यूट्रल गैर जानबदार सहाफी की मैं बात कर रहा हूं। मैं शहबाज गिल या कोई, ये तो तर्जमान है ना, ये तो पॉलिटिकल वर्कर है, और वर्कर भी ऐसे हैं इनको आजादी नहीं है कि ये अपनी राय रख सकें। ये ऊपर से एक पर्ची जारी होती है कि वो जिनको कह दें कि जी ये पास ने है तो फेल ने तो फेल ने। अच्छा, उनमें भी बदलते रहते हैं। इमरान खान साहब का ऐसा स्टेटमेंट मौजूद है सोशल मीडिया पे जिसपे वो कह रहे हैं कि हामिद मीर मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट है, और फिर वो कभी मुबशर लुकमान को वो कह रहे हैं मेरा फेवरेट है। हामिद मीर मेरे फेवरेट एंकर हैं, थे, हैं और रहेंगे। हामिद मीर मेरे फेवरेट एंकर हैं, थे, हैं। मुबशर लुकमान का अभी मैं आजकल में देख रहा था, थंबनेल देखा, अंदर से नहीं मैंने देखा, तो उन्होंने कहा है, मुबशर लुकमान साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा उठ निकल इथों, गेट आउट, यानी गेट आउट भी करवा दिया। तो इमरान खान साहब का जो सिलसिला है पसंद और नापसंद का, वो बदलता भी रहता है। जब हामिद मीर साहब को 6 गोलियां लगी थी, तब भी इमरान खान साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि हामिद मीर को गोलियां लगना इस रियासत की तौहीन है, इस हुकूमत की तौहीन है, और हामिद मीर हमारा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक एंटिटी है। ये खान साहब ने सब, ये लफ्ज शायद आगे पीछे हो सकते हैं, उनका लुब्बे लबाब यही था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मौजज़ा है कि वो बच गए। जितनी तो जो सुहेल वड़ैच साहब हैं, सुहेल वड़ैच साहब अहले किताब भी हैं। इनकी जो किताबें हैं वो पाकिस्तान में भी उनका रेफरेंस दिया जाता है, और पूरे इस रीजन में, पूरे एशिया में वो ऑथर भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो एक गैर जानबदार वो सिलसिले उनके होते हैं, तब से होते हैं। अब ये नथी करते हैं इनको इस फौजी रजीम के साथ, और ये शहबाज शरीफ रजीम जो हुकूमत है सेटअप। लेकिन मैं और आफ्ताब ने अभी इंटरव्यू किया है, कोई महीना 1.5 महीना पहले, तो हमारा सवाल था कि सुहेल वड़ैच साहब, क्या पीटीआई और कप्तान इमरान खान की स्टारडम में, सियासी स्टारडम में कोई डिक्रीज आपने देखा है? तो उन्होंने कहा कि कोई डेंट नहीं पड़ा, 1 इंच नहीं पड़ा। और वो क्या कहें, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल कैपिटल है, ये तो आपने बता दिया कि वो महफूज है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन पे जो केसेस है वो सारे सियासी केसेस हैं, और जब इस मुल्क में आजाद खुद मुख्तार अदलिया होगी तो फैसला होगा कि किसके केस जाली है और किसके असली है। और ये भी बात उन्होंने की कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए और उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। और अब क्योंकि मौजू ये है कि जो कामरान शाहिद एक तवातर के साथ बड़ी शख्सियात, बड़े सहाफियों, बड़े आर्टिस्ट, लेजेंड्स को वो किसी तरह रेडिक्यूल करने की, वो पता नहीं क्या, वो उनके वालिद साहब, हालांकि खुद जो हैं शाहिद साहब
ایک بڑے آرٹسٹ جو ہیں کنسیڈر ہوتے ہیں. لیونگ لیجنڈ ہے. لیونگ لیجنڈ تو شاید آپ تو کچھ زیادہ کر رہے ہیں. اچھا خیر, آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے اس میں شاہد صاحب ہوں گے. میں انہیں ایک بڑا آرٹسٹ مانتا ہوں, لیکن لیجنڈ میں دلیپ کمار صاحب کو مانتا ہوں. تو خیر, تو وہ بڑے آرٹسٹ کے بچے ہیں, تو ان کو بڑے لوگوں کی عزت کرنا جو ہے ان کے خون میں اور ان کی تربیت میں شامل ہوگا شاید, لیکن وہ انہوں نے اس تربیت کو فراموش کیا ہے. اچھا, میرے ساتھ سے مراد جو میں عینی شاہد ہوں, 2 واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ کامران شاہد اور ہم ایک چینل میں کام کرتے تھے ایکسپریس میں, تو وہاں ظاہر ہے کامران صاحب میرے ساتھ بھی شناسائی ہے, شاہد صاحب کی وجہ سے میں ان کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو ان کا ایک پروگرام تھا جس میں ریشم کو یا ریما کو بلانا تھا. خیر ریما نہیں تھی تو پھر ریشم کو انوائٹ کیا گیا. تو جب ریشم کو انوائٹ کیا گیا تو اس میں دوسرے پارٹیسپینٹ جو تھے وہ تو سید نور صاحب اور یہ عثمان پیرزادہ صاحب. تو وہ ایک ڈبیٹ تھی, یہ ڈبیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے اور یہ وہ, اور وہاں اس کراؤڈ میں ایک خاص جماعت اسلامی کہہ لیں, جمعیت پنجاب یونیورسٹی سے, ان کا ایک دیکھیں خاص ان کا ایک سوچ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ اداکاروں اور ایکٹریسز کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ نفرت ان سے کرتے ہیں. اور جو شدید قسم کے کارکن ہوتے ہیں ان میں بڑے لبرل بھی لوگ ہیں, جیسے امیر العظیم صاحب ہیں, جیسے کیسر شریف صاحب ہیں, اور بڑے ان میں جو ہیں وہ اس طرح بھی ہے سٹف ہے. لیکن عموماً پرسپشن یہ ہوتی ہے کہ جڑے آرٹسٹ مطلب یہ گناہ گار ہیں اور راندے درگاہ ہیں, اور انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوتا ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو ریشم کو بٹھا کے اور ایک لڑکی کو سوال لے دیا, اور 100% مجھے ریشم نے بعد میں یہ کہا کہ یہ اس نے خود پلانٹڈ سوال تھا, خود لڑکی بٹھائی, اور سوال یہ تھا, سوال کیا تھا, ریڈیکیول کرنا کہ ریشم میں بچی تھی, اور حالانکہ اچھی بلی وہ لڑکی تھی جو سوال کر رہی تھی, میں بچی تھی جب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں, تو آپ نے کب کھیڑا چھڈنا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا اور پاکستانی سکرین کا. اور وہ لوگ جو ہے اور تالیاں, اور وہ خیر سوال وہ شوٹ ہو گیا سارا. تو اس کے بعد وہ کیونکہ میں نے انوائٹ کیا تھا, میں نے ان کی ریکویسٹ پہ کامران شاہد اور ان کے پروڈیوسر میں نے انوائٹ کیا تھا. ریشم نے مجھے کہا کہ ان کا پروگرام بہت اچھا ہو گیا ہے, یہ بلو سٹینڈرڈ بات ہے, تو اس کو کامران کو کہیے گا کہ وہ کاٹ دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ریشم کہہ رہی ہے اور وہ آگے بھی آپ کے پروگرام میں آنا ہوگا تو آپ وہ کاٹ دیجئے گا. انہوں نے کاٹنا تو کیا, ایڈٹ تو کیا کرنا, پرومو میں لگا دی, پرومو میں. سر دیکھو نا, میرے پاس نہیں بھی پتا تھا پھر. اچھا ایک اور واقعہ سن لیں کہ علی ظفر صاحب مجھے فون کر رہے تھے بامبے سے, تیرے بن لادن فلم تھی, اور میں اور یہ کھڑے تھے کامران شاہد صاحب. تو جب میں نے فون